9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good morning, good afternoon, everybody. Today we're showcasing Eibach Coilovers Pro Trucks 2.0s. This gives you a 2.5-inch lift standard, and you can adjust it with oil with a 4 inches for any Chevy Silverados 14 to 18 models. These are Eibach products. Reliability is amazing on these, and they also come packaged if you want to buy the rear trucks as well. This is offered by Baez Motorsports, and now in Spanish. So, estos son los kits para suspensión Pro Truck Coilover 2.0. Este caso en específico es el part number 600.300.07005 y es para Chevy Silverado del 2014 al 2018. Como él bien explicó, esto es tremendo upgrade para tu truck y es ajustable para la altura de la suspensión. Este part number específico es para la parte de frente de tu truck. Te da una altura de 2.5 pulgadas por arriba de stock y puedes ajustarlo hasta 4 pulgadas. Si te interesa, puedes comprarlo en nuestra página baezmotorsports.com.